ସୁନା ସଫେଇ କରିବା ଆଳରେ 2 ତୁଳା ଅଧା ଓଜନର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସଫା କରିନେଇଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏପରି ଘଟଣା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକ ଗୁରାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଗୁରାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ପି ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସୁନା ଓ ରୂପା ସଫା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ତୁମେ ଦେବ ତେବେ ସଫା କରିଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଥମେ ରୂପା ପାଉଁଜି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ଆଳରେ ରୂପା ପାଉଁଜିଟିକୁ ସଫା କରି ଦେଖାଇଥିଲା। ରୂପା ପାଉଁଜିଟି ଚକଚକ ହୋଇ ଦେଖାଦେବାରୁ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା 2 ତୁଳା ଅଧା ଓଜନର ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଏହି ସୁନା ଚେନ୍ଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଏକ ଗେରୁ ମାଟି ଜରି ପକେଟରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହି ପକେଟରୁ ବାହାର କର, ସୁନା ସଫା ହୋଇ ଚକଚକ ଦେଖାଦେବ କହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଧରି ଆସିଥିବା ବାଇକ୍ରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦେଇଥିବା ପକେଟରୁ ନିଜ ସୁନା ଚେନ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ତାହା ନକଲି ଚେନ୍ ଥିଲା। ତେବେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପକେଟଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ପକେଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରି ଦେଖି ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଇନଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନାକୁ ଯାଇ ମୌଖିକ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ପୁଣି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓମ୍ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସଦଳ ବଳେ ତୁରନ୍ତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକର ଦେଖା ନଥିଲା। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କହିବା ପ୍ରକାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଟି షర్ట్ పరిధాన କରିଥିଲେ। అతను బైక్ మీద వచ్చారు. అటు సైడ్ వెళ్తుండ్రు. నేను ఇక్కడ కూర్చుంటే అది చూసి అతను రిటర్న్ వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చారు. వచ్చి లబ్బి కడుగుతాం, పట్టీలు కడుగుతాము, ముంతలతో ఇవి ఇతర సామాన్లు, పూజ సామాన్లు గట్రా తోముతాము, ఇవ్వండి అంటే ముందు ఇతర ముంత ఒకటి ఇస్తే దోమారు. అది ఇచ్చేసారు. మళ్ళీ తర్వాత పట్టీలు ఇచ్చాను. పట్టీలు ఇవ్వు కడుగుతాను ఎండివి కూడా అనుకున్నా అంటే అవి ఇచ్చాను. కడిగారు. కడిగిన తర్వాత మళ్ళీ అన్నారు అవన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత బంగారం కూడా తెల్లగా వస్తుంది ఇవ్వండి అనుకుని అన్నాడు. పెద్ద పెద్ద కావు, చిన్న చిన్నవి అయితే అవుతుంది అన్నాడు. సరే అలా అనుకున్నా. మూలతోటి నీళ్ళున్న గిన్నె ఇమ్మంటే అందులో పెట్టేసి ఇస్తే లిక్విడ్ ఏదో అనుకుని వేసారు. అతను వేసి కలిపేసి అలా మామూలుగా ఇలా పోపేసి ఇగో ఈ కవర్లోన పెట్టేసి ఇచ్చారు. అతను ఈ కవర్లో పెట్టేసి ముంతలో నీళ్ళు ఉన్నాయి అందులో పెట్టేశారు. అది పెట్టేసి ఇచ్చేసారు. ఆ ముంతలో ఇచ్చిన తర్వాత తీయమంటే తీస్తానంటే లేదు లేదు అది ఇన్ఫెక్షన్ అవుద్ది తీకు అని చెప్పారు. చెప్తే సరేలా అనుకొని ఇంట్లోకి వెళ్ళి చూసేసరికి ఇలాగా అయింది. ସୁନା ବାବୁ ଦିତେଲ ଦେ ଆମ କରିଥିଲି ଆମ ବୋଉ ଥିଲା ଘରେ। ଆଉ ସେ ଆଇଲା ମୁଁ ଦଇ ବେଲିକିରି ମାଗିଲା ଫେରି କିଛି ଜାଣିପାରିଲାନି କାଢିକି ଦେଇଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଦଇଲା ଦିଟା ଜୋରି ଧରିଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଜୋରିରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚେନ୍ ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋରିରେ ନୀଲ ସହିତ ପକେଇଦେଲା। ଆଉ ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚେନ୍ ଟା ତା ହାତରେ ଦେଇଦେଲା। ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ତୁ କାଢିକିରି ସେତେ ଦଇରେ ଭଲ ଲାଗି କହିଦେଲା। ଏ ସୁନା ଚେନ୍ ଟା ଜୋରରେ ପୁରେଇକିରି ନେଇଗଲା, ରଙ୍ଗ ଜୋରରେ ନେଇଗଲା। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କଷ୍ଟ କରିକିରି ମୁଁ କିଣିଥିଲି, 8 ବର୍ଷରେ କରିଥିଲି, ସେ ଧରିକିରି ପଳେଇଲା। ଗୁରାଣ୍ଡି ଆମ ପଡ଼ିଶାର ପି ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ସୁନା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଉଁଜି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଲୋକ। ପାଉଁଜି ସଫା କରିକି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସୁନାଟା ଦେଇଥିଲେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସଫା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ମାଟିର ଜରିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇକି ସେ ସୁନା କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ଅସଲି ସୁନା ଧରିକି ପଳେଇଲେ ନକଲି ସୁନା ଦେଇକି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭାସ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।